अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान में आज 15वें पारे का 16वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की 9 आयतें हैं। आयत नंबर 23 से आयत नंबर 31 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी काम के बारे में न कहें कि मैं इस काम को कल कर लूँगा, इल्ला अन यशा अल्लाह वस्कु रब्बक इज़ा नसीता वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। हाँ, इस तरह कहें इंशा अल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो करूँगा। और अगर इंशा अल्लाह कहना भूल जाएं तो याद आने के बाद अपने रब को याद कीजिए और कहिए मुझे उम्मीद है मेरा रब इस मामले में भलाई से करीब वाला रास्ता दिखा देगा। वलबिसू फ़ी कहफ़िहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिसआ। और वो गार वाले नौजवान अपने गार में 309 साल तक सोते रहे। क़ुलिल्लाहु आलमु बिमा लबिसू लहु ग़ैबुस समावाति वल अर्ज़ अबसिर बिही व अस्मिअ मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला युशरिकु फ़ी हुक्मिही अहदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अल्लाह ही गार में रहने की मुद्दत को अच्छी तरह जानता है। आसमान व ज़मीन की छुपी हुई बातों को सिर्फ वही अल्लाह जानता है। वही अल्लाह क्या ही खूब देखने वाला और क्या ही खूब सुनने वाला है। अल्लाह के सिवा बंदों का कोई कारसाज काम बनाने वाला नहीं है। वो अल्लाह अपनी हुकूमत में किसी को भी शरीक नहीं करता है। वतलु मा उहिया इलैका मिन किताब रब्बिक ला मुबद्दिला लिकलिमाति वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की तरफ से जो कुछ आपकी तरफ वही की गई है उसे लोगों को पढ़कर सुना दीजिए। अल्लाह के फ़ैसलों को कोई बदल नहीं सकता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह को छोड़कर कोई और पनाह लेने की जगह नहीं पाएंगे। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदूना वजह वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फ़ुरुता। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आप को उन लोगों के साथ मुतमईन रखिए जो सुबह शाम अपने रब को उसकी रज़ा यानी खुशी के लिए पुकारते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें दुनियावी ज़िंदगी की तलाश में ऐसे लोगों से हटने न पाए। और जिस शख्स के दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है और उसका काम हद से बढ़ गया है, उसका कहना न माने। वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीना नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा व इन यस्तग़ीसू युग़ासू बिमाइन कलमुहलि यशविल वजूह बि'सश शराब वसाअत मुरतफ़क़ा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ये कुरान तुम्हारे रब की तरफ से सच है। अब जो चाहे ईमान ले आए और जो चाहे इनकार कर दे। बेशक हमने जुल्म करने वालों के लिए ऐसी जहन्नम तैयार कर रखी है जो जहन्नम चारों तरफ से उनको घेरे हुए है। और अगर वो पानी मांगेंगे तो उन्हें पीने के लिए जो दिया जाएगा वो पिघले हुए तांबे की तरह गर्म होगा, जो उनके चेहरे को भून डालेगा। बहुत ही बुरा पानी है और बहुत बुरी रहने की जगह है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात इन्ना ला नुज़ीउ अजरा मन अहसना अमला। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो हम किसी नेक अमल करने वालों का अजर व सवाब ज़ाय और बर्बाद नहीं करते। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व यलबसूना थियाबन खुज़रम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़ मुत्तक़ीना फ़ीहा अलल अराइक निअमस सवाब व हसनत मुर्तफ़क़ा। नेक लोगों ही के लिए हमेशा रहने वाले बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वहाँ उन्हें सोने के ज़ेवरात पहनाए जाएंगे और वो बारीक और मोटे रेशम के हरे हरे कपड़े पहनेंगे और आराम कुर्सियों पर टेक लगाए हुए होंगे। कितना अच्छा बदला है और जन्नत बहुत अच्छी आराम की जगह है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान में आज 15वें पारे का 16वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की 9 आयतें हैं। आयत नंबर 23 से 31 तक आप गौर करते हुए चलें आयत नंबर 23 और 24 पर कि अगर कोई काम करने का इरादा हो मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में, कि मैं ये काम करूँगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर कह लिया करें। और अगर इंशाअल्लाह कहना भूल जाएं तो जब याद आ जाए फ़ौरन कह दें इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ये काम करूँगा। तो अपने आप को इसका आदी बनाए, अपने बच्चों को भी आदी बनाए, इंशाअल्लाह ये काम करूँगा। आगे ये बयान किया जा रहा है 25 और 26 नंबर की आयत पर गौर कीजिए कि वो लोग कितने दिनों तक गार वाले गार में थे। 309 साल, ये चाँद के हिसाब से, शमसी सूरज के एतबार से 300 साल बनते हैं। अल्लाह के हुक्म में, अल्लाह की हुकूमत में किसी को कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह के हुक्म में, फ़ैसले में कोई इख्तियार नहीं रखता। वला युशरिकु फ़ी हुक्मिही अहदा। अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता, पार्टनर नहीं बनाता, हिस्सेदार नहीं बनाता। आगे बयान किया जा रहा है वतलु मा उहिया इलैका मिन किताब रब्बिक
یہ جو غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا تھا اور جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو بتائیے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ آپ صبر کیجئے، کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے ہیں چاہے وہ کیسے بھی رہے۔ صحابہ کرام میں جو لوگ غریب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان کے ساتھ رہیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کے ساتھ بیٹھیے۔ وہ قریش کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے جو ایمان والے نہیں ہیں۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے حق آ چکا ہے، کفر بھی سامنے ہے، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے، یہ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزادی دے رکھی ہے، حق کا راستہ دکھایا، ناحق راستہ دکھایا، جنت کا راستہ دکھایا، جہنم کا راستہ دکھایا۔ اب لوگوں کے لیے چوائس ہے، جو چاہے اختیار کر لے، یہ دنیا کی حد تک ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے جہنم کے بارے میں، جہنم کی آگ کیسی ہوگی، جہنم کا پانی کیسا ہوگا۔ ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، اسلام کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ وہ لوگ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ایسا پانی دیا جائے گا کل محل، تلچھٹ کی طرح، جو چہرے کو بگاڑ دے گا اور چہرے کو بھون ڈالے گا۔ یشوی الوجوہ، کیسا پانی ہوگا، چہرے کو بھون ڈالے گا۔ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بچنے کی دعا کرتے رہیں جہنم سے۔ بہت برا پانی ہے اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اللہ کا انداز دیکھیے، جب وہ جہنم کا ذکر کرتا ہے تو جنت کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب جنت کا ذکر کرتے ہیں تو جہنم کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 30 اور 31 پر غور کیجئے۔ جہنمیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی وہ کیا؟ ایمان اور عمل صالح۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو بہترین ہے، وہ نیک عمل کرنے والوں کا اجر برباد نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا، ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا جنت کے اندر نعمتیں ہیں، نہریں جاری ہیں، سونے کے کنگن ہیں، بہترین لباس ہیں، نرم و باریک موٹے ریشم کے کپڑے ہیں، لباس ہیں سبز رنگ کے، یہ پہنائے جائیں گے۔ بہترین گاؤ تکیہ لگا ہوگا جس پر وہ بیٹھیں گے۔ کتنا بہترین پانی ہے، وہ پینے کی چیز موجود ہے، دوسری بھی چیز موجود ہے پینے کی، کتنی بہترین چیز ہے اور کتنی اچھی جگہ ہے۔ جنت کے اندر وہ سب چیزیں ملے گی جو انسان چاہے گا۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 31، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تم جو کچھ بھی مانگو گے وہ تمام چیزیں وہاں موجود رہے گی۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں ذکر یہ ہوا، انشاءاللہ ہم کہیں پھر ذکر ہوا، اللہ اپنے حکم میں اور فیصلے میں کسی کو نہیں چنتا ہے، اختیار نہیں دیتا ہے، شریک نہیں بناتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا حق آ گیا، کفر بھی سامنے ہے، جو چاہے مومن بن جائے، جو چاہے کافر بن جائے۔ پھر اسی طرح جہنم کا ذکر ہوا، جہنم کی آگ کا ذکر ہوا، جنت کا ذکر ہوا۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔